أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى حق حمده. وصلي وسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، إذا أيها الأحباب الكرام، مع سورة المطففين. سورة المطففون مكية وعدد آياتها 36، تناول فيها الحق سبحانه وتعالى موضوعا اجتماعيا وحذر منه الحق سبحانه وتعالى، وهو ما سنراه بالتفصيل أثناء تناول هذه السورة للشرح والتحليل. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le 83e chapitre, les fraudeurs. Ce chapitre, c'est un chapitre mécois de 36 versets, à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala parlait d'une problématique sociale, des fraudes. D'ailleurs, le titre du chapitre est nommé comme ça. On va voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers notre étude de ce chapitre, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans ce sens-là. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الآيات، حكم الآيات طويلة ليست كالآيات القصيرة، سنقف عند كل آية آية. Alors Allah سبحانه وتعالى dit malheur aux fraudeurs. بدأت هذه السورة بالويل، وهو الوعد والوعيد والتهديد لمن أتى عملا من الأعمال. وبعض الصور قد رأيناها قد بدأت بنفس التهديد: ويل لكل همزة. رأيناها. إذن الويل كما قال ابن عباس: واد في قعر جهنم تتعود جهنم منه والعياذ بالله، بمعنى أنهم سيكونون في أسفل جهنم والعياذ بالله لهذا الفعل. فيدل هذا الوعيد على أن ينتبه الإنسان أن كل شيء ترتب عنه الويل فهو والعياذ بالله من الكبائر ومن المعاصي التي يكون مآل صاحبها إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى جهنم والعياذ بالله. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala a commencé avec malheur aux fraudeurs. Malheur, c'est on peut dire, c'est une traduction un petit peu légère. Parce que c'est pire qu'un malheur. Ibn Abbas, il dit Waylun, c'est une rivière au fond de l'enfer, wala'iyadu billah. Et c'est une menace à tous ceux qui commettent, comment dirais-je, un péché parmi les grands péchés. Celui à qui Dieu subhanahu wa ta'ala puni avec ce châtiment, ça montre que ça rentre dans les grands péchés. إن الكبائر هي التي جاء فيها وعيد من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, tant que la personne ne s'est pas repentie avant sa mort, والعياذ بالله, s'il reste dans cet état-là, alors sa demeure sera ويل qui est au fond de l'enfer. للمطففين. إذن هذا الويل للمطففين، يعني يكون جزاء وعقابا للمطففين. المطفف في اللغة جاء من التطفيف، والتطفيف هو البخس، هو بخس الشيء. والتطفيف هو كلمة دقيقة لأنه جاءت من الشيء الطفيف، يعني من الشيء القليل. إن صاحب الميزان حينما يطفف يعني لا يأخذ الشيء الكثير الذي يعني يكون بينا، إنما كل مرة يأخذ شيء طفيف، يعني شيء قليل. ولكن الشيء القليل مع هذا والشيء القليل مع ذاك والشيء القليل والشيء القليل سنوات يصبح كثيرا، رغم أنه صحيح الإنسان حينما تذهب إلى صاحب الميزان فلن يفعل شيئا بينا واضحا، ولكن إذن فهذا هذا الأمر الله سبحانه وتعالى جعل عليه وعيدا. لماذا؟
لأنه يخل بميزان المجتمع. ميزان المجتمع الذي ينبغي أن يقوم على العدل، العدل في العطاء والعدل في الأخذ. لذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن هنا العطاء وعن الأخذ. المطففين الذين إذا يكتالون، الذين إذا اكتالوا الناس، يعني إذا اكتالوا من الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن هذا المطفف الذي يأخذ الشيء القليل بالغش وفي خسران الميزان والعياذ بالله يكون مآله الويل. وإذا اكتال هو، يعني إذا كان هو صاحب يعني من سيكال له، إذا كان هو يعني المشتري من البائع يستوفي، يعني يريد الزيادة، إذن فيكون هذا والعياذ بالله دائما. شوف أحباب الكرام، الطمع يجعل الإنسان يفقد التوازن. الطمع، quand on essaie toujours de prendre plus de nos droits, ça emmène la personne à commettre des choses qui emmènent à la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que ici Allah subhanahu wa ta'ala parle de celui, le fraudeur, lorsqu'ils font mesure pour eux-mêmes, exigent plein mesure. Et quand le contraire, c'est lorsqu'eux-mêmes mesurent aux gens, ils causent la perte à celui à qui ils mesurent. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ici, il parle du vendeur et de l'acheteur. Quand le vendeur, c'est lui qui va mesurer et il fait at-tatfif. Ça veut dire quoi? Il essaye de mettre le client en perte, de tricher dans la balance. Même ne serait-ce que, qu'on a dit tatfif, c'est quelque chose minutieux. Chose minutieux, c'est quelque chose que, parce que c'est normal, il ne va pas prendre dans 1 kilo et un demi-kilo. Il va prendre quelques grammes, quelques milligrammes. Mais le milligramme pour celui-là et le milligramme pour l'autre et des années, pour lui, il croit que ça, c'est une richesse. Et Dieu, il a parlé de deux côtés. Quand aussi le client, il est devant un commerçant, il essaie d'inciter le commerçant de rajouter à la balance. Rajoute encore plus. Alors, il ne faut pas être ni l'un ni l'autre. Il faut prendre la mesure telle qu'elle est et payer la mesure telle qu'elle est. وهذا الأمر قال فيه العلماء وهو من باب المثال. Les savants disent, Allah subhanahu wa ta'ala donne seulement l'exemple de la balance ici, mais le vendeur et l'acheteur dans tout domaine, il faut qu'il ait toujours l'esprit de la justice. هذا مثال فقط في الميزان، في البيع والشراء في الميزان. ولكن الإنسان في حياته كلها، مش فقط في كذا. ضرب الله المثال، ينبغي أن يكون مثالا للعدل مع الزوج وزوجه. كثير منا نحن الرجال نريد أن تأتي المرأة بأكثر من حقوقها اتجاهنا، وحينما يتعلق الأمر بواجباتنا اتجاهنا نبخس. هذا مطفف. Aussi au sein du couple. Là, nous les hommes, on veut toujours que la femme soit un exemple de respect, un exemple de service, un exemple vis-à-vis de son mari. Mais quand il s'agit que le mari, de son côté, de sa part, doit aussi être serviable, fait son devoir vis-à-vis de son épouse, on commet tatfif. On cherche comment dirais-je, nos droits, mais on ne fait pas nos obligations. Ça c'est la même chose. C'est la même chose. Vis-à-vis du patron, vis-à-vis de tout le monde, يا أحباب الكرام. حتى قال العلماء حتى فيما يتعلق بالمناظرة في العلم. المناظرة في العلم ينبغي أن لا يكون الإنسان مطففا. Même quand il s'agit dans un débat scientifique. Quand il s'agit dans un débat scientifique,
celui qui est opposé à ton opinion, tu dois lui laisser le même temps, hein, et tu dois prendre en mesure et en considération les arguments qu'il te présente tant qu'ils sont légitimes. Tant que toi, tu prends tout ton temps pour présenter tes arguments et défendre ton opinion, tu dois faire la même chose avec lui si tu veux être juste dans ton débat. لأن حينما تبخس للإنسان يعطيك دليلا صحيحا صريحا واضحا وترده من باب أنه لا يتلائم مع رأيك أنت مطفف. لأن الميزان ليس مقصود به فقط ميزان اللي نعرفه ميزان السوق. الميزان هو العدل عموما. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. الميزان أي ميزان وضعه الله سبحانه وتعالى؟ مش الميزان هذا الذي في الأسواق. ووضع يعني العدل، أن يكون فقط العرب تستعمل الميزان بمعنى إيش؟ أن يكون متساوي، لكفتين متساوية في كل حياة الإنسان، وإلا سيكون من المطففين والعياذ بالله، سيكون من المطففين. لذلك الإنسان ينبغي أن يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس. هذا هو الميزان. Tu dois te comporter avec les gens comme tu aimes que les gens se comportent avec toi. Si toi tu veux, tu exiges que les gens se comportent avec toi plus que toi tu te comportes avec eux, alors tu es parmi les fraudeurs. Si tu cherches plus que ce que tu donnes à ton épouse, tu es fraudeur. Et si tu cherches plus ce qu'il te donne, il est fraudeuse. C'est la même chose, Ahbab. C'est la même chose, hatta ma'al awlad. Si tu cherches de tes enfants plus que tu leur as donné, ça c'est tu leur as donné une éducation. Là tu es un fraudeur. Ça veut dire que si tu n'as pas éduqué tes enfants, tu ne leur as pas montré, tu ne leur as pas mis à disposition tout ce qui va les emmener à la réussite, il ne faut pas leur demander la réussite. Parce que tu n'as pas mis à leur disposition une bonne éducation, les moyens pour la réussite. Alors il ne faut pas non plus chercher. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تعينوا آباءكم على عدم بركم أو عصيانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أعينوا أبناءكم على بركم. Aidez vos enfants à vous obéir. Comment tu peux aider ton enfant qui t'obéit? Tu lui montres le mal et le bien. Tu lui montres l'exemple du mal et du bien. C'est ça الأحباب الكرام. ذلك فالصورة في معناها تتحدث عن مجتمع ما سماها فلاسفة الإغريق المدينة الفاضلة. La ville exemplaire, la ville qui est le modèle excellent de quoi? De ne pas chercher plus que ça veut dire ce qu'on fait dans la vie. حتى علاقة الحاكم بالمحكوم. C'est la même chose. Aussi la relation le gouverneur vis-à-vis de sa population. هذه العلاقة علاقة الميزان كذلك علاقة الأخوة والأحباب الكرام. Aussi au sein de la société vis-à-vis des frères. Il y a des frères qui cherchent toujours de leurs frères qui soient serviables, qui soient généreux, qui soient à leur disposition. Mais quand il s'agit de lui, de tendre la main à son frère, d'être serviable à son frère, non, il me gêne. Ça, tu es fraudeur. Tu es un fraudeur. Si tu cherches que tes frères soient toujours à disposition, et toi, quand il s'agit de ton tour, non, c'est trop ça. Bien évidemment, pour que la vie continue, et il faut toujours que la balance soit devant nous. La balance, il faut qu'il soit quelque chose avec laquelle
on mesure. Il ne faut pas diminuer la mesure quand il s'agit, c'est toi qui vas faire la... Il ne faut pas demander plus que ce que tu mérites, c'est toi qui vas recevoir la mesure. إذن هذا المعنى العام. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى هنا ليبين الخلل. من أين جاء الخلل؟ حينما ذكر أن الذي يكتال من الناس يطفف، والذي إذا اكتال هو يبخس للحق للناس حقوقهم. الله سبحانه وتعالى يطرح هذا السؤال لنا كلنا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هنا يتحدث ألا يظن التجار، لكي لا يفهم أن الميزان خاص بالتجار. ألا يظن أولئك، ألا يظن المطفف سواء في الزواج أو في الحقوق أو في الأخوة أو في المجتمع عموما، ألا يظن، ألا يعتقد، ألا يؤمن بأنه سيبعث أمام الله؟ ما المقصود بهذا؟ إيش المقصود؟ ليش الله ذكر هذا الأمر؟ بمعنى ألا يظن أنه سيقف أمام الله الذي سيعدل في الميزان وسيأتي بما طففت فيه أنت، لكي يعدل الميزان الذي بخسته في الدنيا؟ أنك ستأتي أمام العادل، أمام الذي لا يعرف في الميزان إلا العدل، ما فيش تطفيف. الله لا يطفف في الميزان، حتى ولو كنت ابن النبي لا يطفف في الميزان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا فاطمة يا عباس يا آل كذا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتيني بنسبكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas faveur à celui-là parce qu'il est proche de tel ou ainsi de suite. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question: ces gens-là, ceux-là, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Pourquoi Dieu ne parle de ressusciter ici? Et là, il nous a emmenés de la société ici-bas vers un monde. La société ici-bas, bien évidemment, il y a l'injustice totale, si on peut dire. Il y a les fraudeurs qui fraudent dans tous les domaines. Mais celui qui reste dans cet état-là, autant que fraudeur, jusqu'à la fin du temps, lui, il ne croit pas qu'il va se mettre devant Dieu. Lui et sa victime. Et Dieu va mettre la balance en place pour te rappeler de tes fraudes. Et à ce moment-là, Dieu subhanahu wa ta'ala, il va prendre de ta balance pour mettre dans la sienne, pour que les choses se remettent en place. ليوم عظيم، مبعوثون ليوم عظيم. وهذا اليوم كنا تحدثنا عنه مرارا في إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يا أيها الإنسان إنك كادح. تحدثنا عن هذا الأمر. On a parlé de ce jour terrible, un jour où les gens ils vont être ressuscités selon leur bien. L'état dont on va être ressuscité, c'est l'état de nos biens. Il y en a qui vont être ressuscités avec des visages lumineux, avec, comment dirais-je, des anges qui vont les entourer, qui vont les guider. Il y en a qui vont être ressuscités, wal'iyadu billah, et les fraudes ont des taches et des marques dans leur visage. Ça se traduit en noircir et ténir et ainsi de suite. Alors c'est ça le jour dont on va passer. لذلك الإنسان أحباب الكرام في حركاته وسكناته كما قلنا، حتى أدخل العلماء حتى مسألة الحوار بين الاثنين ينبغي أن يكون فيه العدل. ولو أردنا أن نفتح هذا الباب ذكرنا كثير من الأمور فيها شهادة الزور، فيها علامة المنافقين وإذا خاصم فجر. Tu peux rentrer dans ce problème de la société. Dieu subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Le sens de celui qui fraude, c'est celui qui fait le faux témoignage, celui qui essaie de faire tout le maximum pour périr son frère, même quand il s'agit de disputes, il commet l'excès. Et ça, c'est parmi les signes de l'hypocrisie, والعياذ بالله. علامة المنافق أربعة: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. Surtout celui-là, le fraudeur.
quand il se dispute avec quelqu'un, il commet l'excès. Il commet l'excès. Parce que quand quelqu'un t'insulte et tu le tapes, tu as commis l'excès. Tu es un fraudeur. Il t'insulte contre deux choses. Soit tu l'insultes avec les mêmes termes là avec lesquels il t'insulte et tu t'es vengé. Il s'est pas. Soit tu patientes. Tu as l'âge. Mais si tu t'insultes et tu le frappes, toi tu es fraudeur. Là quand on pense, apparemment. Alors regardez avec nos épouses. Parfois il n'a même pas le droit de parler. Et parfois c'est nous qui avons tort. Tu trouves l'homme il est en tort. Mais parce qu'il a une tradition du bled qui dit que la femme il vaut rien, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de se défendre, mais même plus. Vous voyez? Il faut faire attention. Parce que tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. Faites attention. Vous n'en pensez pas que le jour dernier, vous serez ressuscité. Hein, dans un jour terrible. Devant hein, Allah. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Yawma yaqumu an-nas. Allah تحدث عن الناس. ما الذي تستشفونه من هذه الآية كذلك؟ يوم يقوم الناس بمعنى هذا اليوم الذي سيقوم فيه الناس لرب العالمين ليحكم بينهم. ولكن ماذا تنظرون في الناس؟ لماذا لم يقل يوم يقوم المسلمون أو يوم يقوم المؤمنون؟ ها؟ لأن التطفيف لا يهم فقط علاقة الإنسان بالإيمان والعقيدة وكذا. التطفيف حتى مع الكفار. Parce que nous, parfois, on comprend mal. Le jour où les gens ils vont se mettre devant Dieu, et Dieu, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il va mettre la balance hein, à niveau. Oui? Et Dieu, il parle des gens. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être fraudeur vis-à-vis de tous les gens. Hein? Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit que ah oui, c'est un kafir. Lui, je peux frauder. Non, mon frère. Tu n'as pas le droit. Il ne croit pas à ce que tu crois, c'est son problème. Mais tu n'as pas le droit de prendre ses biens hein, avec cette manière. Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand il va te juger, c'est vrai, lui, il est mort autant comme mécréant, ainsi de suite, c'est lui qui va le juger. Hein? C'est clair dans le Coran, celui qui est mort sans croyance, il va aller en enfer. Mais avant ça, tu dois d'abord régler le problème avec lui le jour dernier. Tu dois d'abord régler le problème avec lui le jour dernier. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de le frauder. Alors, Annas et Ahbab al-Karam, avec tout le monde, tu n'as pas le droit hein, de tricher dans ta relation avec qui que ce soit. Musulman ou non. أيها الأحباب الكرام هذا منهج القرآن الكريم أحباب الكرام ça c'est la voie coranique أسأل على القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ونهدي من نرى الشهد والسداد والحمد لله رب العالمين ولنا تتم إن شاء الله.